बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। ईरानी बहरिया का फ्लोटीला पहली बार अमेरिका के लिए हुआ रवाना। IRGC चीफ ने यूरोप को किया खबरदार कि वो माजी की गलतियों को दोहराने से करे गुरेज। ईरान ने खुफिया जौहरी प्रोग्राम से मुताल्लिक मगरब के इल्ज़ामात को किया मुस्तरद। व्यूअर्स, दीना और मकरान के जंगी जहाज़ों पर मुश्तमिल ईरानी बहरिया का 86वां जंगी बहरी बेड़ा आइंदा चंद दिनों में ब्राज़ील के जनूब मशरकी बंदरगाही शहर रियो डी जनीरो में दाखिल होने वाला है। ब्राज़ील का दौरा पनामा कीनाल के मिशन का हिस्सा मालूम होता है। दीना एक मौज क्लास जंगी जहाज़ है जो जून 2021 में ईरानी बहरिया में शामिल हुआ था। ये फौजी जहाज़ एंटी शिप क्रूज़ मिसाइलों, टारपीडो और बहरी तोपों से लैस है। फ्लोटीला का दूसरा जहाज़ मकरान है, एक फॉरवर्ड बेस जहाज़ जिसका वज़न 1,21,000 टन है। तेहरान ने बारहा दूसरे ममालिक को यकीन दिलाया है कि उसकी फ़ौज उनके लिए कोई ख़तरा नहीं है। इस बात पर इसरार करता है कि इसका दिफाई नज़रिया मुकम्मल तौर पर डिटर्नेंस पर मुश्तमिल है। हालिया बरसों में ईरान की बहरिया ने बहरी रास्तों की हिफाजत और तजारती जहाज़ों और टैंकों की हिफाजत के लिए बैनुल-अक़वामी पानियों में अपनी मौजूदगी में इजाफा किया है। बहरी कज़ाकी के ख़िलाफ़ बैनुल-अक़वामी कोशिशों के मुताबिक ईरानी बहरिया खलीज उर्दुन और बहरे हिंद में गश्त करती रहती है, तजारती कंटेनर्स और तेल के बहरी जहाज़ों की हिफाजत कर रही है जो ईरान या दूसरे ममालिक की मलकियत या लीज़ पर हैं। बहरी अफवाज ने हालिया बरसों में ईरानी और गैर मुल्की ऑयल टैंकर्स और तजारती जहाज़ों पर बहरी कज़ाकों के कई हमलों को नाकाम बनाने में कामयाबी हासिल की है। ईरानी बहरी अफवाज ने मुक़द्दस दिफा के 8 सालों 1980 और 1988 के दौरान 10,000 से ज़्यादा तजारती बहरी जहाज़ों को महफूज तरीके से गुजरने को यकीनी बनाने में कामयाबी हासिल की और गुज़श्ता 12 सालों में फोर्सेस ने बहरी कज़ाकों के सैकड़ों हमलों को नाकाम बनाया। व्यूअर्स, मेजर जनरल हुसैन सलामी ने ये रिमार्क्स ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ के साथ एक मुलाकात में कहे, जो यूरोपीय यूनियन से मुतालबा करने के लिए यूरोपीय पार्लियामेंट के वोट के मुकाबले में ईरानी इलीट फोर्सेस के साथ इज़हार यकजहती के लिए IRGC हेडक्वार्टर का दौरा कर रहे थे। फौजी दस्तों को दहशतगर्द तंजीम करार दिया जाए। आला कमांडर ने दाइश, ISIL या ISIS दहशतगर्द ग्रुप के खिलाफ कामयाब लड़ाई में IRGC खास तौर पर लेफ्टिनेंट जनरल कासिम सुलेमानी की सरबराही में इसकी कुद्स फोर्स की कुर्बानियों को याद किया गया। IRGC के सरबराह ने इस बात पर जोर दिया कि यूरोप IRGC की अपनी हिफाजत का मरहून मिन्नत है, क्योंकि अगर IRGC की कोशिशें ना होती, ख़ास तौर पर IRGC कुद्स फोर्स और मरहूम कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सुलेमानी, तो अमेरिका की तरफ से पैदा की गई दहशतगर्दी की लानत यूरोपियों को लपेट में ले लेती। अगर ये IRGC की जिद्दोजहद ना होती तो दहशतगर्दी के शोले जो एक अमेरिकी प्रोडक्ट दाइश की तरफ से भड़काए गए यूरोप तक फैल जाते और इसकी सलामती को तबाह कर देते। लेकिन अमेरिकी और यूरोपीय मजलूमों को जालिम के तौर पर पेश करने के आदी है और इसके बरक्स सीनियर जनरल ने कहा, मेजर जनरल हुसैन सलामी ने, हम ऐसी धमकियां, यहाँ तक कि धमकियों को अमली जामा पहनाने पर कभी परेशान नहीं होते, क्योंकि दुश्मन हमें कार्रवाई के जितने ज़्यादा मौके फराहम करते हैं, हम उतनी ही मजबूती से काम करते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा, यूरोप ने 2 आलमी जंगों का तजर्बा किया है, लेकिन इसने अपनी माजी की गलतियों से सबक नहीं सीखा है और सोचता है कि ऐसी करारदादें IRGC को हिलाकर रख सकती हैं। तमाम फौजी एहलकार ने यूरोपियों को मशवरा दिया कि अपनी माजी की गलतियों को न दोहराएं, वरना उन्हें नताइज की जिम्मेदारी कबूल करनी पड़ेगी। सलामी ने कहा, यूरोपियों का ख्याल है कि ईरानी अवाम और उनकी इक़्तिदार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए IRGC की कोशिशें दहशतगर्दी की एक शक्ल है। सलामी ने कहा, उन्होंने मज़ीद कहा, वो ख़ुद को इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स के तौर पर मुतारिफ कराते हैं, जबकि वो दहशतगर्दों को
ایک ہی وقت میں محفوظ پناہ گاہیں فراہم کرتے ہیں۔ بدھ کو یورپی پارلیمنٹ کے اراکین نے سالانہ خارجہ پالیسی رپورٹ میں شامل کی گئی ایک ترمیم کی حمایت کی، جس میں یورپ اور اس کے رکن ممالک سے IRGC کو یورپی یونین کی دہشت گردی کی فہرست میں شامل کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ یہ قدم حق میں 5 8 اور مخالفت میں 9 ووٹوں سے منظور کیا گیا۔ 31 غیر حاضر رہے۔ ایرانی حکام، کمانڈروں اور مسلح افواج کی جانب سے اس اقدام کی شدید مذمت کی گئی۔ یہ ترمیم برسلز پر زور دے گی کہ وہ IRGC ملٹری فورس، رضاکار بسیج فورس اور IRGC کی قدس فورس کو بلیک لسٹ کریں۔ تہران نے بارہا اعلان کیا ہے کہ IRGC ایک سرکاری ادارہ ہے جس کا ایران اور خطے کی سلامتی کو یقینی بنانے میں اہم اور کلیدی کردار رہا ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ایرانی حکام نے حال ہی میں یورپی یونین کو خبردار کیا ہے کہ IRGC کو دہشت گرد تنظیم کے طور پر بلیک لسٹ کرنے کے اس کے منصوبے کے ناقابل برداشت نتائج برآمد ہوں گے اور مذاکرات کا کوئی بھی موقع ضائع ہو سکتا ہے۔ انہوں نے یورپی حکومتوں کو خبردار کیا کہ وہ امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے رچی گئی سازش کے جال میں نہ پھنسیں اور یورپی یونین پر زور دیا کہ وہ امریکہ سے اپنی آزادی برقرار رکھے۔ ایرانی پارلیمنٹ نے اپریل 2019 میں ایک قانون منظور کیا جس میں مغربی ایشیا میں امریکی افواج کو، جسے یونائٹڈ اسٹیٹس سینٹرل کمانڈ یعنی سینٹ کام کہا جاتا ہے، کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا گیا ہے۔ یہ اقدام امریکہ کی جانب سے IRGC کو بلیک لسٹ کرنے کے رد عمل میں کیا گیا۔ ویورز، تہران میں بدھ کو کابینہ کے اجلاس کے موقع پر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے ایران کے جوہری سربراہ نے ایک بار پھر ایران میں غیر اعلانیہ جوہری سائٹس یا سرگرمیوں کے وجود کے دعووں کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ تمام دعوے تہران کے خلاف پروپیگنڈا مہم کا حصہ ہیں۔ اسلامی نے کہا کہ ایرانی جوہری پروگرام کے خلاف لگائے گئے الزامات کی جڑیں بیرون ملک انقلاب مخالف عناصر کے دعووں میں ہیں۔ اس کے باوجود اہلکار نے مزید کہا ایران دعووں کو حل کرنے میں بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی IAEA کے ساتھ تعاون کر رہا ہے۔ اسلامی نے کہا کہ اس طرح کے الزامات کوئی نئی بات نہیں ہے اور 20 سال سے من گھڑت ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ 2015 کے جوہری معاہدے کو در حقیقت ان دعووں کے کیس کو بند کرنا تھا۔ اعلیٰ جوہری اہلکار نے زور دے کر کہا کہ مغربی فریق نے جوہری معاہدے کو ترک کر دیا اور اب جب کہ وہ معاہدے کی واپسی کی کوششیں کر رہا ہے، ان الزامات کی تجدید ہو رہی ہے۔ ہم اعلان کرتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ ایران میں کوئی غیر اعلانیہ سرگرمیاں اور غیر اعلانیہ سائٹس نہیں ہیں، یہ خود ایجنسی کے ریمارکس ہیں۔ انہوں نے جاری رکھا ایران نے ہمیشہ IAEA کے ساتھ مکمل تعاون کیا ہے اور اسے ملک کے جوہری مقامات کا دورہ کرنے کی اجازت دی ہے، لیکن وہ جوہری ایجنسی کے رویے کو غیر تعمیری اور تباہ کن قرار دیا ہے۔